Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Arafah ialah hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini ialah ayat yang agung, yang mana orang-orang Yahudi pun memahaminya. Suatu ketika seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah membaca satu ayat di kitab kalian, dan jika ayat tersebut turun kepada orang Yahudi, pasti pada hari itu kami akan menjadikannya sebagai hari raya." Kemudian Umar bertanya kepada orang Yahudi tersebut, "Ayat manakah yang kamu maksud?" Maka ia pun menjawab, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maka Umar bin Khattab berkata, "Sungguh aku lebih tahu di hari apa ayat itu diturunkan, di waktu apa ia diturunkan, dan di mana ia diturunkan, dan di mana Rasulullah SAW ketika ayat itu diturunkan." Ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika ia sedang berkhutbah dan kami sedang wukuf di padang Arafah. Demikianlah apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Lalu, kenapa hari Arafah ialah hari yang paling agung di sisi Allah? Dan apa yang terjadi pada syaitan di hari tersebut? Sungguh hari Arafah ialah hari yang Allah bersumpah dengannya, di mana Allah tidak akan bersumpah melainkan kepada sesuatu yang agung. Hari Arafah merupakan hari yang dipersaksikan, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa syahidi wa masyhud," dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah, wal yawmul masyhud yawmul arafah, wa syahidu yawmul jum'ah." Hari yang dijanjikan ialah hari kiamat, hari yang dipersaksikan ialah hari Arafah, hari yang menyaksikan ialah hari Jumat. Hari Arafah ialah hari ganjil, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wasyaf'i wal watar," dan yang genap dan yang ganjil. Ibnu Abbas berkata, Asyaf'u ialah hari Idul Adha dan Al-Watru ialah hari Arafah. Sungguh hari Arafah ialah hari yang paling agung di sisi Allah, hari di mana dosa-dosa akan diampuni, hari dibebaskannya para ahli neraka. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yawmin Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sebab pada hari tersebut Allah turun kemudian membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat seraya berfirman, apa yang mereka inginkan. Pada hari itulah di mana Allah membanggakan diri kepada penduduk langit, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than ghubran, dhaha ja'u min kulli fajjin 'amyaq." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Mereka datang dari segala arah penjuru. Adapun keutamaan puasa pada hari Arafah, ialah dosa mereka selama 2 tahun akan dihapus. Dan demikianlah yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa puasa hari Arafah mempunyai keutamaan yang besar, yaitu akan dihapusnya dosa-dosa selama 2 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man shoma yawma Arafah imanan wa ihtisaban fa innallaha yukaffiru bidzalika dzunuba sanatain." Barang siapa berpuasa pada hari Arafah dengan penuh iman dan berharap pahala kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya selama 2 tahun. Hari Arafah ialah hari yang mana syaitan murka, hari yang Allah menurunkan rahmat kepada hambanya dan menghapus segala kesalahannya, di mana ketika itu iblis akan merasa terkalahkan. Nabi SAW telah menggambarkan keadaan syaitan pada hari itu. Beliau bersabda, "Ma ru'iya syaitanu yawman huwa fihi asghar wa la adhar wa la ahqar wa la aghyadu minhu fi yawmi Arafah. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزغ الملائكة."
Tidak ada yang terlihat pada syaitan pada hari itu, yaitu pada hari tersebut ia akan lebih kecil dan lebih mudah ditaklukkan dan ia lebih hina. Ia lebih murka pada hari Arafah. Dan ia menjadi tersebut ketika melihat turunnya rahmat Allah dan Allah menghapus dosa-dosa besar. Kecuali apa yang terjadi pada hari Badar. Dikatakan kepadanya, apa yang telah engkau lihat pada hari Badar? Maka dia pun berkata, dia melihat Jibril mengirim malaikat. Hari Arafah ialah hari di mana sangat diharapkan untuk berdoa, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Khairud du'a du'a yaum Arafah, wa yaqul afdalu du'a du'a yaum Arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah wahda la syarikalah." Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, dan beliau bersabda, sebaik-baik doa di hari Arafah dan sebaik-baik apa yang aku panjatkan dan para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.